मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच में कुछ अर्सा पहले हमने एक कंटेंट बनाया था कि तारीख के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बात की जा रही है, हर शोबे के अंदर, यानी तालीम के अंदर भी और सियासत के अंदर भी और इकनॉमिक्स के अंदर भी हम तारीख को लेके बहुत ज़्यादा पीटते रहते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल मसला हो जाए तो हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे उतारा, और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इकनॉमिक मसला हो जाए, यानी बिजली के रेटों के ऊपर बात हो, तो हम इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि 2013-14 में जो IPPs के साथ एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान में वो गलत था। यानी मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के ना सियासतदान, पाकिस्तान की ना सिविल सोसाइटी, ना पाकिस्तान में आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, किसी के पास ये नहीं प्लान कि पाकिस्तान में जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है। यानी अगर हमारे यहाँ बिजली का मसला है IPPs के साथ 2013-14 में किसी भी वजह से, करप्शन की वजह से या किसी और वजह से किसी किस्म के एग्रीमेंट हो गए IPPs से, तो वो तो हो गए। आगे का क्या प्लान है? आगे पाकिस्तान में बिजली कैसे सस्ती होनी है? पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। यानी हम लोकली अगर ये देखें शहरों के अंदर, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रही है। हमारे यहाँ एक तरह का प्रॉब्लम ये भी बन गया है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो शायद इस वजह से शुरू करते हैं कि हम अपने पिछले मसलों को नहीं समझ रहे होते। यानी हज़ारों अरबों डॉलर जो है अगर आप तखमीना लगाएं तो पाकिस्तान में सोलर सेल्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान का ज़र मुबादला बजाय पाकिस्तान में सड़कें बनाने के ऊपर, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के ऊपर, पाकिस्तान में कोई आगे जाने के ऊपर बात की जाए, हम अपनी महंगी बिजली के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के घरों में अपनी एक्सपेंडेबल इनकम को सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर ये बात की जाती है कि हुकूमत जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर भी किसी किस्म की टैक्सेशन करने की कोशिश कर रही है। यानी वही हरकत जो हमने CNG के साथ की थी। यानी सबसे पहले पेट्रोल महंगा किया गया, उसके बाद लोगों को CNG पे कन्वर्ट किया गया। पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में CNG स्टेशन लगाए गए। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों करोड़ों डॉलर से CNG सिलेंडर मंगाए गए जो गाड़ियों में लगे। यानी आप ये सोचें कि इस सारी एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो गया। और आज ना पाकिस्तान में CNG स्टेशन है, ना वो गाड़ियाँ, बल्कि वो गाड़ियाँ तो अब चलता फिरता टाइम बम बन गई है जिनके अंदर CNG के सिलेंडर लगे हुए हैं। और इसी तरह सोलर के साथ भी मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में हम यही हरकत करने जा रहे हैं कि पहले बिजली महंगी हो गई, उसके बाद हमने सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक लोग अपने पैसे जो है वो सारे सोलर पे गए। यहाँ तक कि इंडस्ट्री भी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की भी ऐसी तादाद है जो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है। और अब इवेंचुअली हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि सोलर को किसी तरह की टैक्सेशन की जाए ताकि उसका भी रेट बढ़ जाए। यानी कि वो जो डॉलर हम खर्च कर चुके हैं वो जाके हम इंडियन ओशन में जाके डुबा दें, यानी पानी में फेंक दें उन सारे डॉलरों को जो हमने इस काम पे खर्च किए हैं। मैं सिर्फ इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ जब से हमने ये कंटेंट, ये वीडियोस बनाना शुरू की है, कि मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान, कोई पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल, कोई पाकिस्तान का सहाफ़ी ये बताए कि आगे क्या प्लान है। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है और जो नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनने जा रही हैं, वो टीवी पे 2-2 घंटे, 5-5 घंटे ये भाषण देती है कि पाकिस्तान में ये भी गलती है, वो भी गलती है, ये भी मसाइल है, वो भी मसाइल है, बात करने की आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, करप्शन है। ये सारी बातें आवाम को पिछले 75 सालों से पता है। हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो हमें ये बताए कि अब इन सारी बातों के बावजूद आगे क्या करना है। पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा नकल का रुझान है, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये बातें हमें पता हैं। हमें कोई प्रोफेसर, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल ये बताए कि इसको ठीक कैसे करना है। पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन की बहुत ज़्यादा चोरी है, इनकम टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व हुआ है, काला धन लगा हुआ है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन का पैसा है। यानी ये कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें पाकिस्तान के अंदर टैक्स के निज़ाम को समझने वाले, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स को समझने वाले, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में रहने वाले ये लोग ये बताएं कि ये तो हो गया, अब इसको सही कैसे करना है। अगर हमारे पास इस किस्म के कोई लोग मौजूद नहीं हैं तो ये बता सकें कि इस सारे निज़ाम को, और देखिए दुनिया के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। ये कोई यूनिक बात नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है। जो बात पाकिस्तान में यूनिक है वो ये कि 75 साल में
ہم ایک بھی شخص ایسا پیدا نہیں کر سکے جو ہمیں حکومت میں آنے کے وقت یہ بتائے کہ اگلے 5 سال میں نے ٹھیک کیسے کرنے ہیں۔ یہ ایک یونیک بات ہے جو پاکستان میں ہے، باقی ملکوں میں نہیں ہے۔ یعنی ہندوستان میں بھی اسی قسم کے مسائل تھے، پھر 1993 کے بعد سے جس قسم کے لوگ وہاں پہ حکومتوں میں آئے، اس میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل ہے جہاں پہ اسی قسم کی بات ہوئی۔ یعنی پاکستان کے اندر ہمیں ایک طرح کی تنگ گلی کے اندر پھنس گئے ہیں جہاں پہ ہم صرف پیچھے دیکھ سکتے ہیں، آگے دیکھنے والے نہ ہمارے پاس لیڈر موجود ہے، نہ ہمارے پاس اسکالر موجود ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آگے آنے والی یوتھ کی جنریشن بھی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو سامنے کی طرف دیکھ رہی ہو۔ ہمیں صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ پچھلے لوگوں کو گالیاں دیں، پچھلی چیز کے اوپر تنقید کریں اور اس کا رونا پٹنا لے کے بیٹھ جائیں، اور اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے۔ اگر ہے تو میں نے نہیں سنا، اگر مجھے سننے والوں کو اس نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس قسم کی بات کی ہو تو ضرور شیئر کرے، پورے پاکستان سے شیئر کرے کہ پاکستان میں ایک شخص ایسا ہے جو اپنے شعبے کے اندر، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، آگے کا پلان ہو۔ ہمارے یہاں جو تعلیم کے شعبے کے اندر جو سائنسدان ہیں وہ پولیٹکس اور فلسفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ معاشرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو سول سرونٹ ہیں جب وہ اپنی پوسٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں ہائنڈ سائٹ کے اندر ہر بندہ سمجھدار ہے، یعنی سارے سیانے وہ ہے جن کو پیچھے کا پتہ ہے، اور ایک عقل مند ایسا نہیں ہے اس ملک کے اندر جس کو یہ پتہ ہے یا جس کے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کمپلین کر دیتے ہیں کہ ٹیکس تاجر اگر نہیں دیتے تو وہ ہڑتال کر دیتے ہیں۔ کسی نے یہ بات کرنے کی یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تاجر اپنی دکان کو کیوں بند کرتا ہے؟ ٹیکس کی نظام کی وجہ سے۔ کیا وہ ٹیکس سے ڈر رہا ہوتا ہے یا ٹیکس لینے والے لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر آئی پی پیز کے اوپر بہت زیادہ بحث کی گئی۔ 2014 میں جب پاکستان میں بجلی کی بہت زیادہ قلت تھی تو کسی بھی وجہ سے اگر کسی بھی قسم کے معاہدے کی گئے آپ آئی پی پیز کے لیے جس کو ہم آج بھگت رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس اس کا سلوشن ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا دنیا میں کہ اکنامکس کا کوئی مسئلہ ہو، معاشی کوئی مسئلہ ہو اور اس کا حل موجود نہ ہو۔ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جن کے پاس گالی دینے کے علاوہ اور تنقید کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا۔ یعنی میں اکثر ایسے لوگوں کو سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا بھائی کوئی فیوچر نہیں ہے تو آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ بھی جاؤ یہاں سے۔ اس ملک میں ان لوگوں کو رہنے دیں جو پاکستان کے فیوچر میں بلیو کرتے ہیں، اور اس ملک میں ایسے لوگ سامنے آئے جو اس مسئلوں کے حل کو سمجھتے ہوں۔ اور یقین مانیے کہ اگر اگلے 10 سالوں میں ہم ایسے لوگ سامنے نہیں لا سکے جن کے پاس مسئلوں کا حل موجود ہو تو پھر یقین مانیے کہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں۔ تنقید برائے تنقید کو اس ملک میں ختم ہونا چاہیے۔ پچھلے گزرے ہوئے گناہوں کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، آگے بڑھنے کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ جو ایڈ ہاک ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں ہم ہر وقت ہر میدان کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کوئی ٹھوس پلان ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ہر میدان میں آگے کیسے جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری لوگوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے انٹلیکچوئلس کو یہ بات سمجھ آئے گی اور ہم شاید آئندہ جو ہے وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔